षष्ठ श्रेणीर समस्त पिलामानंकु स्वागत। आज नवम अध्याय समतल उपरिस्थ ज्यामितिक आकृति विषय आलोचना करिबा। जहाँकि पूर्वर तुमे त्रिभुज जानिथिबो। लक्ष्य कर ए बी सी एक रेखारे नथिबा तीनोटी बिंदु हुअन्तु, जहाँकि ए बी रेखाखंड बी सी रेखाखंड और सी ए रेखाखंड द्वारा गठित चित्र एक त्रिभुज। पूर्वर तुमे जानिच समबाहु त्रिभुज जानिच, समद्विबाहु त्रिभुज जानिच, विषमबाहु त्रिभुज जानिथिबो निश्चित। समकोणी त्रिभुज का कुआ जाए, सूक्ष्म कोणी त्रिभुज का कुआ जाए, स्थूल कोणी त्रिभुज का कुआ जाए। ए विषय निश्चित तुमर किछि ना किछि धारणा थिबो निश्चित। सेपरी समबाहु त्रिभुज अछि, जेउ त्रिभुजर प्रत्येक बाहु समान ताकु समबाहु त्रिभुज, जेउ त्रिभुजर दुईटी बाहु समान ताकु समद्विबाहु त्रिभुज, और जेउ त्रिभुजर बाहुडिक असमान ताहाकु विषमबाहु त्रिभुज कुआ जाए। समकोणी त्रिभुज, सूक्ष्मकोणी त्रिभुज, स्थूलकोणी त्रिभुज निश्चित तुम जानिथिबो। पार्श्वस्थ चित्र को लक्ष्य कर। ए बी रेखाखंड और सी बी रेखाखंडर साधारण बिंदु की है बी, ए बी सी रो ए बी एवं सी बी जो रेखाखंड दिटा अछि तार साधारण बिंदु किए बी, बी पाखरु सी पाखु और बी पाखरु ए पाखु जो रेखाखंड बी बिंदु त्रिभुजर एक शीर्ष बिंदु। सेपरी ए बिंदु एक शीर्ष बिंदु, सी बिंदु एक शीर्ष बिंदु। बी बिंदु ठार थिबा कोण ए बी सी कोण को बी कोण मध्य कहा जाए। कोण चिन्ह देदबो बी कोण मध्य कहा जाए। एठारे बी कोण र सम्मुखीन बाहु किए ए सी, सेपरी सी कोण र सम्मुखीन बाहु किए ए बी, सेपरी ए कोण र सम्मुखीन बाहु हला बी सी। तो लक्ष्य कर गोटे ए सी र दैर्घ्य को बी कहा जाए, ए सी र दैर्घ्य को स्मॉल बी कहा जाए। पिला माने मन रखिबो परीक्षा रे शॉर्ट क्वेश्चन ये आसे बी जो शीर्ष बिंदु अच्छी बा बी कोण अच्छी तार सम्मुखीन बाहु हला स्मॉल बी, सेपरी सी कोण जो अच्छी तार सम्मुखीन बाहु हला ए बी जो अच्छी तार सम्मुखीन बाहु हबो स्मॉल सी। सेपरी ए बिंदुर सम्मुखीन बाहु बा ए कोणर सम्मुखीन बाहु हला कि बी सी, ताकू स्मॉल ए बोली सूचित करा जाए। मन लगी अभ्यास कार्य 9.1 आलोचना करिबा। प्रश्न कोन अछि। एक नंबर रे त्रिभुज ए बी सी रो चित्र अंकन कर। एही त्रिभुजर अंतर्देश रे पी बिंदु और यार बहिर्देश रे क्यू बिंदुटी चिन्हित कर। ए बिंदुटी त्रिभुज ए बी सी अंतर्देश किंबा बहिर्देश रे अवस्थित कि। वर्तमान गोटे चित्र अंकन करिबा, तुम भल भाव जानि परिबो। एक नंबर देख ए बिंदुटी ए बी सी त्रिभुज अंतर्देश किंबा बहिर्देश रे अवस्थित नुहे। ए बिंदुटी प्रश्न अछि ए बिंदुटी त्रिभुज ए बी सी अंतर्देश किंबा बहिर्देश अवस्थित कि। अंतर्देश नुहे कि बहिर्देश रे नुहे, कारण ये होची यहा त्रिभुजर शीर्ष बिंदु। मन रहिला कि या होची त्रिभुजर कोन शीर्ष बिंदु। प्रश्न कुआला पी बिंदु चिन्हित करिवो अंतर्देश रे आउ क्यू बिंदु को करिवो बहिर्देश रे। त्रिभुज भीतर जोटा हला अंतर्देश, त्रिभुज बाहर जोठी हला सेला बहिर्देश। तुम जेउठी नै पारो, एपट नै पारो, तळे भी नै पारो। त्रिभुज को छाड़ी की बा बाहर जे बिंदु नबो से हला बहिर्देश। अंतर्देश हला कोन त्रिभुज भीतरे। त्रिभुज भीतर को कोन हला अंतर्देश को पी बिंदु नबा आउ बहिर्देश को क्यू बिंदु। प्रश्न अछि एपरि चित्र टे करदबो, कला परे ताकू नामकरण करदबो। तापर 2 नंबर देखिया प्रश्न कोन अछि। 2 नंबर क प्रश्न अछि पार्श्वस्थ चित्र थिबा तीनोटी त्रिभुजर नाम लेख। पार्श्वस्थ चित्र डाण पटे जो चित्र अछि ताकू लक्ष्य कर। ए बी सी आ डी जो नामकरण करा आइछि पार्श्वस्थ चित्र थिबा तीनोटी त्रिभुजर नाम लेख। तीनोटी त्रिभुज के हबो। ख रे अछि एही चित्र थिबा 7टी कोणर नाम लेख। आ भीतर जो 7टी कोण अछि तार नाम लिखिबा। ग रे अछि 6टी रेखाखंडर नाम लेख। घ रे अछि केउ दुईटी त्रिभुज रे बी हेउछि बी कोण हेउछि साधारण कोण। वर्तमान आलोचना करि आसिले तुम निश्चित करि परिबो। क रे प्रश्न थिला पार्श्व चित्र थिबा तीनोटी त्रिभुजर नाम लेख।
जो प्रस्तुत चित्र जो देइछि बही रे मु एठार भी आंकी देइछि ताको लक्ष्य कर तीनोटी त्रिभुजर नाम लिखिबा ए बी सी गोटे त्रिभुज तापर ए बी डी गोटे त्रिभुज लक्ष्य कर ए बी डी ये गोटे त्रिभुज आ गोटे हला ए डी सी ये गोटे त्रिभुज नुहे कि तेणु तीनोटी त्रिभुज ये नामकरण करदे ना देदेले त्रिभुज हला ए बी डी गोटे हला आ गोटे हला ए बी सी आ गोटे हला ए डी सी। ख नंबर दिया प्रश्न यही चित्र रे थिबा सातटी कोणर नाम लेख सातटी कोण किपर होउछि देख ए बी सी कोण ए बी सी कोण तापरे बी डी ए कोण बी डी ए कोण ए जो कोणटी हला तापरे हला बी ए डी कोण बी ए डी कोण ए जो कोण हला तापरे हला बी सी ए कोण सी कोणटी हला आ गोटे हला सी ए डी कोण एपटे जो कोणटी तापरे ए डी सी कोण ए कोणटी हम देले तापरे हला बी ए सी कोण टोटाल कोणटा को ताले सातरा कोण हैला कि नहीं लक्ष्य कर तापरे ग रे प्रश्न दिया आइछि 6टी रेखाखंडर नाम लेख ताले जो रेखाखंड को नेकी जो त्रिभुजटी अंकन करा आइछि ता ना गुडी दबा ए बी रेखाखंड आउ हला बी डी रेखाखंड आउ हला ए डी रेखाखंड ए सी रेखाखंड डी सी रेखाखंड बी सी रेखाखंड मन लगी तापरे घ प्रश्न कौन अछि केउ दुईटी त्रिभुज रे बी कोण हेउची साधारण कोण केउ दुईटा त्रिभुज अछि जार साधारण कोण हला बी ता लक्ष्य कर त्रिभुज ए बी सी ओ त्रिभुज ए बी डी रे बी कोण हेउची साधारण कोण मन रे लगी पिला माने वीडियो टी देखिबो सांग मान सहित शेयर करिवो लाइक करिवो सब्सक्राइब करियो भूलियोनी सब्सक्राइब करिवो ता द्वारा तुमे परवर्ती वीडियो गुडी को पाई परिवो तले अभ्यास कार्य 9.2 टी जाके अछि त्रिभुजर मध्यमा प्रश्न कोन अछि देखो आलोचना कला बेले तुमे जानि परिवो बा अंकन कला बेले एक त्रिभुजर मध्यमाटी संपूर्ण भाबरे त्रिभुजर अंतर्देश रे रही थाए कि निजर उत्तरर यथार्थता दर्शाओ प्रथम क्वेश्चन टी हला तेनु करी लक्ष्य कर एक त्रिभुजर मध्यमाटीर दुई प्रांत बिंदु को छाड़ी अन्य समस्त त्रिभुजर अंतर्देश रे रहिछि कारण मध्यमाटी जेउ बाहु प्रति अंकित होइथाय ताकू समद्विखंड करे काकू से बाहुटी को समद्विखंड करे ताले बीसी को समद्विखंड करूछि कि ए ता ना दे दियो डी ए डी होची ताऊ समद्विखंड करूछि माने बी डी जहा डी सी सेया ये जेतिक माप हबो डी सी भी सेतिक माप हबो बी डी जहा हबो जेतिक माप डी सी माप भी सेया हबो अंतर्देश रे रहिछि के एही त्रिभुजर मध्यमाटी दुई प्रांत बिंदु को छाड़ी दीटा प्रांत बिंदु को छाड़ी को रहिछि अन्य समस्त त्रिभुजर अंतर्देश रे रहिछि मनला तला कोन करछि बी सी बाहु को समद्विखंडक करूछि के ए डी तब 2 नंबर प्रश्न देख चित्रटी अंकन करी देखाओ कर अछि त्रिभुज ए बी सी अंकन कर जेपरी ए बी इज इक्वल टू ए सी बा ए बी जेतिक सेमी हबो नब ए सी सेतिक सेमी नब जे कोनसी माप नियो ताले ए डी मध्यमा अंकन कर प्रोट्रैक्टर साहाय्य रे ए डी बी कोणर परिमाण निर्णय कर ताले वर्तमान अंकन करिबा ताले एटा लक्ष्य कर जे कोनसी माप ओटे नै जिवो एटार मु नैची 5.5 सेमी जे कोनसी माप नै जिवो नेला परे ए बी इज इक्वल टू ए सी दिया आइछि ताले ए बी इज इक्वल टू ए सी दिया आइछि माने कोन करिवो जे कोनसी माप नै जिवो मोटर 4 सेमी नैची 4 सेमी नेला परे बी बिंदु रे कंपास र मुन रखी गोटे चाप आंकिबो एवं सेही मापटी रो से 4 सेमी रो मापटी को
ଚେଞ୍ଜ କରିବ ନାହିଁ କମ୍ପାସ ରେ ସି ବିନ୍ଦୁରେ ରଖି ଛେଦ କରିବ ଚାପ ଅଛି ଛେଦ କରିବ ଯେଉଁଠି ଛେଦ ହେଲା ତାକୁ ନା ଦେଇଦବ ଏ ନା ଦେଇଦବ ଏ ପାଖରୁ ସି ବିନ୍ଦୁକୁ ଗାର ଯୋଡ଼ିଦବ ଏବଂ ଏ ବିନ୍ଦୁରୁ ବି ବିନ୍ଦୁ ପ୍ରତି ବା ଗାରଟି ଯୋଡ଼ିଦବ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଅଛି ଏ ବି ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଏ ସି ପାଇଗଲ ତାର ଏ ଡି ମଧ୍ୟମା ଅଙ୍କନ କର। ମଧ୍ୟମା କିପରି ଅଙ୍କନ କରିବ ବି ବିନ୍ଦୁରେ ରଖିବ କମ୍ପାସ ମନକୁ ରଖିଲା ପରେ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ବି ସି ବାହୁଟାର ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଚାପ ନେଲା ପରେ ଛେଦ କରିବ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ। ଏଠି ଛେଦ କଲ ତଳେ ବି ଛେଦ କରିବ ଉପରେ ଯେଉଁ ଚାପଟି ନବ ତଳେ ବି ସେଇ ଚାପ ନବ ଚାପଟିର ଆଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ ନାହିଁ ସି ବିନ୍ଦୁରେ କମ୍ପାସ ମନ ରଖି ଯେଉଁ ଚାପ ନେଇଥିଲ ତାକୁ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଛେଦ କରିବ। ଯେଉଁଠି ଛେଦ ହବ ତାକୁ କଣ କରିବ ଏ ପାଖରୁ ନୁହେଁ ଯୋଉ ଛେଦ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ବିନ୍ଦୁକୁ ଠିକ ଭାବରେ ରଖି ଗାର ଟାଣିଦବ ଯାହାକି ଯେଉଁଠି ଛେଦ ହେଲା ବି ସି ବାହୁକୁ ଯେଉଁଠି ଛେଦ କଲା ତା ନାଁ ଦେଇଦେବ ଡି। ତାହେଲେ ଏ ଡି ପାଇଲ ତୁମେ କଣ ହେଲା ମଧ୍ୟମା ହେଲା କାରଣ ବି ଡି ଯାହା ହବ ଡି ସି ସେୟା ହବ। ମନେ ଲାଗି ବାହୁଟାକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କଲ ତାହେଲେ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ତ୍ରିଭୁଜ ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ଏ ଡି ବି ର ପରିମାଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଏ ଡି ବି କୋଣର ପରିମାଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟରଟି ପକେଇଦବ ଏ ଡି କେଉଁ କୋଣ ଦିଆଯାଇଛି ଏ ଡି ବି କୋଣ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଛି ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଛି ଆମେ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବା। ତାହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଏ ଡି ଆଉ ବି କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଲେଖିଦବ ଅତଏବ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଅଫ ଏ ଡି ବି କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ 90 ଡିଗ୍ରୀ। ମନେ ଲାଗି ତାପରେ ଖରେ ଦେଇଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଏ ବି ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଏ ସି ବହିରେ ଦେଖିବ ନେଇ ଅନ୍ୟ ଏକ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ କର ବିଇ ଓ ସି ଏଫ ମଧ୍ୟମା ଅଙ୍କନ କର ଅଙ୍କିତ ମଧ୍ୟମା ଦୁଇଟିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପରେ କଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେକୌଣସି ମାପ ଆମେ ନେଇଯିବା ମୁଁ ଏଠାରେ 6 ସେମି ନେଇଛି ତୁମେ ଯାହା ନେଇପାରିବ 6 ସେମି ନବ ଗୋଟେ ବାହୁ ତାକୁ ନାଁ ଦେଇଦେବ ବିସି ଦେଲା ପରେ ପ୍ରଶ୍ନରେ କଣ କୁହାଯାଇଛି ଯେକୌଣସି ମାପ ନବ କାହାକୁ ଏ ବି ଆଉ ଏ ସି ତେଣୁକରି ଏ ବି ଏ ସି ମାନେ ଏଠାରେ ମୁଁ 5 ସେମି ନେଇଛି ସ୍କେଲରୁ 5 ସେମି ମାପ ନେଇ ବି ବିନ୍ଦୁରେ ରଖି କ ନମ୍ବର ପରି ଉପରେ ଚାପଟି ଟାଣିବ ଏବଂ ସେଇ ମାପର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ ନା କାରଣ 5 ସେମି ନେଇ ତାକୁ ଛେଦ କରିବ। ଯେଉଁଠି ଛେଦ ହେଲା ତା ନାଁ ଦେଇଦେବ ଏ ପାଖରୁ ସି ପାଖକୁ ଗାରଟି ଟାଣିଦବ ଏବଂ ଏ ପାଖରୁ ବି କି ସଂଯୋଗ କରିଦବ। ମନେ ଲାଗି ସଂଯୋଗ କଲା ପରେ ବିଇ ଓ ସି ଏଫ ମଧ୍ୟମା ଅଙ୍କନ କର। ତାହେଲେ କାହାକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟମା ଅଙ୍କନ କରିବା ବିଇ ମଧ୍ୟମା କିପରି ଅଙ୍କନ କରିବା ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଏ ସି କି ଆମେ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକ କରିବା। ଏ ସି ଯେଉଁ ବାହୁଟି ଅଛି ତାକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରିବା ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଚାପ ନେବ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ତାପରେ ସେ ଚାପର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ ନାହିଁ ସି ବିନ୍ଦୁରେ ରଖି ତାକୁ ଛେଦ କରିଦେଲ। ଛେଦ କଲା ପରେ କଣ କରିବ ତାକୁ ଝାପସା ଟାଣିଦବ ଟିକେ ମନେ ଲାଗି ଝାପସା ଟାଣିଦବ ଏପରି ଭାବରେ ଠିକ ବିନ୍ଦୁକୁ ବିନ୍ଦୁ ରଖି ଝାପସା ଟାଣିଦେଲ। ତାପରେ ସେହିପରି ପୁଣି ଏ ବି ବାହୁକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରିବା କାରଣ ସି ଏଫ ଦରକାର ଆମକୁ। ତାହେଲେ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଚାପ ନବ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଚାପଟିକୁ ଦେଇଦେଲା ପରେ ପୁଣି ବି ବିନ୍ଦୁରୁ କମ୍ପାସ ମନକୁ ନେଇ ଏ ବିନ୍ଦୁରେ ରଖିବ କମ୍ପାସ ମନକୁ ରଖିବ ଠିକ ଭାବରେ ତାପରେ ସେଇ ଚାପକୁ ପୁଣି ଛେଦ କରିବ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଛେଦ କଲା ପରେ ଯେଉଁଠି ଛେଦ ବିନ୍ଦୁ ହେଲା ତାକୁ ତୁମେ କଣ କରିବ ଝାପସା ସଂଯୋଗ କରିବ ପୁରା ସଂଯୋଗ କରିବ ନା କାରଣ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟମା ପଚରା ହେଇଛି ମାପ ପାଇଁ ଦିଆହେଇଛି ଝାପସା ତାକୁ ସଂଯୋଗ କଲ। ସଂଯୋଗ କଲା ପରେ ଯୋଉଠି ପାଇଲ
ତାହେଲେ ବି ଯେଉଁଠି ଛେଦ ହେଲା ତା ନାଁ ଦେଇଦେବ ଏଫ। ଏ ବି ରେ ଯୋଉଠି ଛେଦ ହେଲା ତା ନାଁ ଦେବ ଏଫ। ଆଉ ଏ ସି ରେଖାଖଣ୍ଡରେ ଯୋଉଠି ଛେଦ ହେଲା ତାକୁ ଦେବ ଇ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୁ ସଂଯୋଗ କରିଦେବା। ସି ଏଫ କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହା ଦିଆଯାଇଛି ସେ ଅନୁସାରେ କରିବ। ସି ଏଫ କୁ ଟି ଭାବରେ ଯୋଡ଼ିଦେବ ଏବଂ ବି ଇ କୁ ଯୋଉଠି ଛେଦ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂଯୋଗ କରିଦେବ। ମନେ ଲାଗି ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି କଣ, ଅଙ୍କିତ ମଧ୍ୟମା ଦୁଇଟିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପରେ କଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛ? ତାକୁ କମ୍ପାସରେ କିମ୍ବା ସ୍କେଲରେ ମାପ କରିପାର ତୁମେ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ବି ବିନ୍ଦୁରେ ରଖି କମ୍ପାସ ମୁନକୁ ଯେଉଁଠି ଛେଦ ହେଇଥିଲା ଇ ଯେତିକି ହେଲା ସି ଏଫ ଏ ବି ସମାନ ହବ। ତାହେଲେ ଅତଏବ ଦେଇଦେବ ବିଇ ଓ ସି ଏଫ ମଧ୍ୟମା ଦୁଇଟିର ମାପ ସମାନ ଆସିଲା। ମନେ ଲାଗି ଯଦି ତୁମେ ଭୁଲ ଭାଲ କରିଥିବ ମାପରେ ତାହେଲେ ସମାନ ହେବ ନାହିଁ। ମନେ ହେଲା? ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବ, ଲାଇକ୍ କରିବ, କମେଣ୍ଟ କରିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବନି। ସବସ୍କ୍ରାଇବ କଲା ପରେ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପୁsh କରିଦେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ ପାଇପାରିବ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।